Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlambat ini. Ada tamu Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto baru aja pulang. Jadi seharian we really busy preparing everything to have him here. Baru aja pulang Pak Prabowo dari tadi siang jam berapa? Capek pol, belum makan sekali. Oke, kita kuliah. Nanti mungkin maaf kalau saya misalnya tidak sampai selesai. I'm really tired and really exhausted today. Hopefully, I can deliver the materi what we have to do today. So ini absennya. Ini absennya. Saya rasa Anda sudah. Jadi today we are going to discuss about the modeling of dynamic system. Sebentar itu HP-nya siapa bunyi saya matikan dulu, sudah mati. Ya ini saya ruangnya baru direnovasi sehingga jadi satu dengan beberapa wakil rektor yang lain. Jadi orangnya tidak ada tapi HP-nya ditinggal, jadi bunyi sendiri. Okay, today we are going to discuss about the modeling of dynamic system. We have finished our introduction to controls, so you know more or less what's the control is all about. And then this is a review of what we have discussed last week, the last two classes. So the control basically seen as this feedback. This is closed loop feedback control. So we have here the desired trajectory, and then we have the controller. The controller is going to manipulate the manipulated to control the manipulated variable to be fed to the system such that the output of the system yt equal to the r of t. As long as there's a difference between y of t and r of t, then there will be an error that will be used by the controller to alter the magnitude of the u of t. The w of t here represent the what you call disturbances. So whether or not the disturbances exist, then this control system is going to work like this. Okay, and then also several terminology that you have to know is I guess the most important thing that you are going to discuss most of the terminology in this semester is the closed loop control. We have open loop control, but mostly that we are going to discuss is the closed loop control or feedback control system. They two are equal, they both the same. And this is also a very important thing that we have to note, that the control performance is actually better when you have the closed loop system. Oh, sorry, you cannot see me. How come? Sebentar ya. Oh, sorry. Sebentar ya. Sorry. Can you hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. Sorry, I just changed the camera. Let me check. I use another camera so I can use my tablet. I can use my computer as a tablet. Okay, let's continue.
Okay, so this is a very important thing that we need to realize, that the better performance can be achieved by a closed loop control. As I said earlier, that the closed loop control is the thing that we are going to discuss over the next few months. So in this chapter, we are going to review Laplace transform. And what is Laplace transform? I guess you have the Laplace transform background already over the past, I think, I'm not sure, the semester 2 or 3. And then how we are going to use to find the mathematical model that we call the transfer function. And then we are going also to see how the state space variable representation. This might not, but for sure we are going to do this and this, and then this might be okay. The Laplace transform is actually a mathematical operation that's very useful or become the standard notation in dynamic and control system. So when you discuss a dynamic and control system, the standard of the expression is always in Laplace transform, which is in frequency domain, or you will see the equation will be in the S form and all those things. So you won't see something else other than this. So this S represent the complex form. And then this Laplace form is very useful to convert the mathematical to algebraic operation, as well as the usually this is used for representing the block diagram analysis. Ya, nah ini biasanya ini akan digunakan untuk hal-hal berikut ini ya, solution of different integration, etc. You can read it yourself. The definition of Laplace transform, I guess you also has all these things. So the Laplace transform is actually represented by this L form. And then Laplace transform function of ft is the integral from 0 to infinite of fte to power of st dt. Ya, jadi ini silahkan Anda cek lagi karena Anda semua sudah dapat. As I said earlier, that the S is actually compact variable A plus Bj, where J is square root of -1. Yeah. The Laplace can also be inverse. We call the inverse Laplace. So the symbol will look like this, L to the power of -1. So this is a Laplace inverse. And there's a property of Laplace and Laplace inverse. These two are the same, ya. Satu linear. Linear itu linear operator, meaning that the system follows the superposition law. Superposition law meaning if a linear system follows the superposition law, meaning when you suppose you give an input of alpha, then your output is y1. When you give an input beta, your output is y2. Then when you give an input of alpha plus beta, then your output should be y1 plus y2. So this is the superposition law. It's this rule applied to a linear system. Yeah, so you can see all this function, and then there's a common function in Laplace, because the Laplace transform is defined as this, ya. Karena didefinisikan sebagai ini, maka banyak fungsi yang sebenarnya sudah di Laplacekan. When you look at this Laplace transform of a constant A, then the result will be A of S. When you have a step function meaning ini ya, jadi step function itu kalau Anda lihat di sini, katakanlah this is u of t and this is t. The step function meaning when u of t equal to 0 when, let me see. Jadi seperti ini. Okay, so when t equal to less than 0, maka u of t equal to 0. But when t greater or equal to 0, then u of t is greater than 0. Yeah. or 1. When u of t equal to 1, you call it a step function. Yeah. Ini you call this as a step function. But the values doesn't necessarily equal to 1. You can also have a value of greater than 1. Then we call it a step function. Yang penting adalah ada perubahan from something to certain value, and those value
is held to some period of time. Ini namanya step function. You can have a function that look like this. So every single time increases, ya, seperti ini. But you can also something that look like this, ya. Nah, ini kan beda u of t, ini t, ya. For some time, the value is going to be held to certain value. This is a step function. So it doesn't have to be 1. But when you have the value of 1, then you call this function is a step function. You remember this a step function. Satu, ya. Now, when you have a step function, then the Laplace transform of step function is 1 over s. And then again, another, you have a derivative. When you have a derivative, then you have Laplace transform of derivative will be SFS minus F0, where the F0 is represent the initial condition at time equal to zeros. Unless otherwise specified, then we assume that all initial conditions are zeros. Yeah, and then you also have all this thing, exponential function. You have a rectangular pulse function. You can see the rectangular pulse function is going to look like this. If you look at this t, when t less than 0, this is 0, and then it's become h between t up to tw, and then it goes to, so this is tw, this is 0. So the value of ft equal to h. So this is h between 0 to tw. Yeah, exponential function, sorry, e to the power of minus pt. Then the Laplace will be 1 over sb. And then this is okay, sorry, I just throw the one earlier. And then impulse function, impulse meaning that is in very short period of time, then you will have impulse function where the Laplace becoming 1. Okay, how to solve ODE? Then you follow this one. You take ordinary differential equation, rearrange partial fraction expansion, and blah blah blah. Yeah, you can read yourself this whole thing Laplace transform, since you already have this mathematic background. And as I said earlier, the Laplace transform is actually has been defined. So when you have a Laplace transform of ft equal to the integral from 0 to infinity, blah blah blah, and then therefore when you have a certain function of ft, say dt or st or t to the power of n minus 1 e of minus pt, you can take the Laplace transform, and then you have this. Ya, ini di semua buku control, semua buku dinamik, Anda akan punya tabel-tabel seperti ini. Yang tabel-tabel ini ada semua di hampir semua buku kontrol ataupun dinamik. Ya, karena apa? Karena Laplace transform sudah didefinisikan dengan jelas, sehingga ini bentuk-bentuk yang sudah ada ini sudah dicari dan kita bisa gunakan ini. Jadi Anda kalau ingat trigonometri dulu ya, jadi fungsi sin 2a itu apa, cos a cos b itu apa, macam-macam. Nah itu sudah semua ada. Nah, jadi nanti tabel-tabel ini akan kita gunakan untuk mencari Laplace transform ataupun inverse Laplace-nya. Ya, semua buku kontrol ataupun sistem dinamik pasti ada tabel-tabel ini. Nah, ada beberapa important properties of the Laplace transform. For example, the first one is final value theorem. Jadi kalau kita mau mencari final value theorem, meaning when you have a function and then you want to see what's the end value of this function. Jadi kalau function itu sudah berjalan as time goes to infinity, then what's the value of that function? We call it final value theorem. So therefore we call it limit y of t as t goes to infinity. So pada saat t goes to infinity, kira-kira y of t itu besarnya berapa? The finite value theorem itself sebentar ya. Sebentar.
Oke, we continue. Jadi ini tujuannya mencari final value of a system. Jadi kalau Anda punya apa f of s gitu ya, nanti Anda cari f of t-nya apa, Anda punya y of s, kira-kira y of t-nya apa dan sebagainya. So this is how you find it. This is an example ya. Jadi Anda punya persamaan y of s equal 5s plus 2 ini ya. Kalau Anda suruh cari y of t-nya kira-kira berapa, atau artinya pada saat time goes to infinity, what's the value of this function ya. Jadi y of infinity-nya apa? Itu kira-kira ya 0,5. Artinya apa? Dia akan stable di output 0.5. We call it this final value theorem. Ya, kemudian kalau untuk delay kira-kira bagaimana? Nah, this is an example of a problem. Suppose we have this ODE, ordinary differential equation seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kita punya persamaan ini, kemudian kita punya initial value of y of 0 equal to 1. Ini kita tidak tahu sebenarnya sistem ini representasi apa, bentuknya apa. Apakah kalau kita plot dia akan seperti ini, ya, t y of t, ataukah kalau kita plot dia akan seperti ini, ya, y of t, we have no clue. Ya, dengan persamaan ini kita tidak tahu ordinary differential equation. Then, therefore, if we would like to know how the system is actually behave, we can easily take the Laplace transform of this equation on both sides. Jadi Anda cari Laplace transform untuk dua sisi dari y of t, y yang sisi kiri dan sisi kanan, and then based on the information that you have earlier, when you have dy or dt, itu kalau dilaplaskan seperti apa, you will have this y s minus y0. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, y0-nya adalah ini. Makanya Anda punya y0-nya sama dengan 1. And then y, when you take a Laplace transform of y, you will have y of s. And then ini 2, seperti tadi constant, you have 2 over s. Tadi kan 1 ya, 1 over s step function tadi. Nah, di sini 2 over s. Then you rearrange the whole thing, you rearrange, artinya yang s dikumpulkan seperti ini. And then you can take this Laplace inverse on this equation. Then you will have this y of t equal to L to the power minus 1, seperti ini. Nah, kemudian dari sini ke sana bagaimana caranya? Nah, ini nanti ada yang disebut dengan partial fraction expansion ya. Pakai partial fraction expansion, akhirnya kita punya y of t equal to 0.5. Ya, ini artinya apa? Kalau Anda sudah punya persamaan dalam time domain gini ya, ini gampang. Caranya apa? Masukkan aja t sama dengan 0. Anda plot y of t sama dengan berapa? Nanti masukkan t sama dengan 0,5 misalnya, y of t sama dengan berapa? Masukkan t sama dengan 1, y of t sama dengan berapa gitu ya. Maka kalau Anda sudah punya itu, Anda akan bisa plot y of t itu akan responnya seperti apa. Then you can see whether the system is going to look like this or the system is going to look like this one. So it's really depending on the value that you have. Nah, yang important nanti Anda lihat di powernya ini negatif atau tidak. Kalau ini powernya negatif, pasti nanti hilang ya. As time goes to infinity, this goes to 0. Tapi kalau ini positif, then the system is called unstable. Nanti akan saya jelaskan. Okay, but basically this is how you solve the ordinary differential equation. Jadi dari apa yang kita punya seperti ini, in which we don't know exactly how the system behave. Ya, kita tidak tahu sistem ini sebenarnya ngapain, bentuknya seperti apa, responnya seperti apa, we have no clue. But then we use the Laplace transform, we use the inverse Laplace, and then we will have y of t. We will have this time domain equation. Then for sure we can easily try it. We can easily plot this value. You can actually directly find the response of the system using let me see. You can actually using this directly when you have MATLAB. Yeah, when you have MATLAB, then you can very easy use MATLAB. Suppose you have
the comment will be step num, and then yeah, I don't think you will be able to see that. Okay, the comment will be step, and then you have the function numerator and denominator. Yeah, probably we will learn later. Ini numeratornya, ini denominatornya. Then you will see from this you can this comment is going to give you the response of a system without having solving this time domain equation ya. Tanpa kesini Anda bisa kalau Anda pakai MATLAB. Tapi kalau Anda tidak punya MATLAB, then in this case you don't have any idea too. Ini ngapain ya 5S plus 2 dibagi S 5S plus 4 kalau saya punya Y of S. Ini tuh ngapain? We have no clue. Responnya seperti apa? We have no clue. Ya, kalau Anda punya MATLAB, then you can step this function and then you will see how this function respond. Tapi kalau tidak punya, then what you have to do, you have to take this Laplace inverse blah blah blah, and then you will see from this equation, then you will have the idea kira-kira seperti apa. Okay, and then this another example, you can look at it yourself. Persamaan ini ya, when you have a YS of a US, itu disebut dengan apa namanya, nanti ada US-nya ini ya, disebut dengan transfer function ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini ada salah satu step yang important that you have to understand, that you have to know. We call this partial fraction expansion. Okay, so what is partial fraction expansion? Ini sebenarnya hanya you try to expand your YS into simpler term ya. Jadi simpler term yang bisa kita cari di Laplace transform table. You remember the trigonometric function ya, seperti tadi saya bilang cos A plus B itu sama dengan apa? Sin 2A sama dengan apa? Tangen ini sama dengan apa? Nah, ini sama saja. Laplace transform table is going to provide you a very various of basic function. But then in order to be able to use this function, then you have to be able to express your YS into a simpler term ya, yang ada di dalam tabel. Jadi tujuannya adalah bagaimana menyederhanakan apa yang ada tadi menjadi bentuk-bentuk yang sederhana. Nah, there's 3 cases ya. Ini something that important that I have to explain to you a bit more detail. We have a case 1 is a root of the denominator real and distinct, and then the case 2 real and repeated, and then case 3 it's complex. So the roots of the denominator. This is 3 different cases. I'm going to explain the case 1, how we find the Fs using the partial fraction expansion on case 1, and case 2 and case 3 you can try yourself. Okay, now I'll see. Let me give you screen. Okay, so case 1. First of all, I would like to explain that in control you will have a different coordinate system. You will have a different plane. Kalau kita coordinate system X and Y, di sini Anda punya coordinate system yang disebut dengan S-plane. Sorry, gambarnya mungkin tidak begitu bagus. Ini adalah sigma, ini adalah J omega. We call it J omega. J omega ya. We call this S-plane. Okay. Nah, S-plane ya, S-plane. Ini we sometimes call this as a real axis. We call this as a imaginary axis. Ya. Nah, when you have a system say GS over, ini saya ngarang ya, katakanlah
2 dibagi 5S plus 3. So the one we actually can also say that ini aja S plus 2. Ini saya nggak suka ini. Kepencet. Sorry. We have ini, we can also call this as NS of DS. NS stand for the numerator, DS adalah denominator. Nah, kemudian ya, kalau akar dari numerator, root of the numerator so called zeros. Zero atau zeros tergantung banyak atau sedikit. Yang di sini disebut dengan pole atau poles, depending on the number ya. Kalau banyak ya poles akarnya. So root of the numerator so called zeros and root of the denominator yang bawah disebut dengan poles. Kalau kita gambarkan di tadi ya, Anda punya S-plane. Ya. Kalau kita mau menggambarkan di sana, zero itu simbolnya gini. Poles simbolnya adalah seperti itu. Itu kalau kita mau menggambarkan pole and zero. Jadi kalau kita punya persamaan yang ada di sini, maka zeronya adalah minus 2. Polesnya adalah minus 5. Ya, jadi kira-kira kalau kita gambarkan di S-plane akan seperti itu. Pole and zero. Ya, jadi root of the numerator so called zeros and root of the denominator so called poles. So and the representation of zero pole on the S-plane look like what we have here ya. Jadi satunya adalah bulat, satunya adalah seperti X ya. Nah, ini representasinya dulu. Ini you have to know this thing. And then kalau Anda punya katakanlah di mana kompleks ya bisa seperti ini ya. Ini pasti 2, kalau kompleks kan enggak mungkin ya. Kompleks kan pasti kan misalnya plus min 2 atau min 1 plus minus J gitu ya. J1. Nah, itu kan pasti seperti itu. Kok kesenggol terus ya? Ini gimana caranya supaya terus ini? Hilang terus. Padahal saya enggak nyenggol apa-apa. Sorry. Saya masih kok belajar kayak gini. Kok hilang terus. Ya tadi min 2 sama min 5. Min 5, min 2. Nah, ini poles yang disebut dengan zero, ini disebut dengan poles ya, dengan pole. Kalau banyak, misalnya Anda punya katakanlah GS sama dengan katakanlah S plus 3, ini katakanlah S plus 1, S plus 4 gitu ya. Ya bisa aja, ya enggak apa-apa. Misalnya seperti itu, maka yang terjadi adalah min 3, ya, kemudian kita punya min 1 dan min 4. Misalnya gitu. Yang kuning ya, ini yang kuning. Ya bisa aja. But this is how we represent those things in S-plane. Ya. Nah,
Tadi sekarang ini cara kita menggambar di S-plane. This is so-called numerator yang atas. Yang bawah itu disebut dengan denominator, pembagi dan pembilang ya. Nah, kalau di dalam control system ataupun sistem dinamik, nanti yang paling penting atau yang paling sering kita diskusikan adalah denominator. Yang menentukan sistem itu stabil atau enggak, sistem itu ngerespon cepat atau enggak, sistem itu ada osilasi atau enggak adalah denominator. Yang atas itu enggak penting, yang paling penting adalah bawah. Yang atas hanya menentukan besar kecilnya sinyalnya atau besar kecilnya output, tapi tidak menentukan the dynamic behavior of the system. So the dynamic behavior of the system is really defined by the denominator. Jadi yang bawah, ya. Kalau yang atas tidak menentukan sama sekali. Oke, sekarang saya lanjutkan berikutnya. Ini kali ini memang saya hilangi ya. Tadi yang disebut nomor 1 tadi apa? Case number 1 itu adalah real and distinct. Case number, tulisannya kok aneh ya, kok telat. Saya buka ini baru aja. Barangkali bisa lebih nggak putus-putus. Barangkali. I'm not sure. Ya. Jadi case 1 itu adalah real and distinct. Jadi di root of denominator real and distinct. Real itu artinya real axis. Distinct itu artinya berbeda. Example ya, contoh. Contohnya GS adalah katakanlah 2 dibagi S plus 1, S plus 5. Then you will have min 1 dan min 5. Sebentar ya, sebentar. Sebentar.
Sorry. Ada tamu. Ini tadi sampai mana tadi? Putus. Ya, jadi tadi real and distinct meaning seperti itu. Tapi ini aja saya ini dulu aja. Ya, jadi how we draw the position of poles and zero di S-plane adalah seperti tadi ya, itu caranya ya, yang dimaksud dengan real and distinct seperti tadi, real and repeated seperti apa nanti saya lanjutkan, saya tadi kelewatan. Nah di S-plane ini ya, sebelum kita masuk ke sana, S-plane ini very important in control and system dynamic. You are going to use this kind of coordinate system over and over ya. Jadi tidak ada lagi coordinate system X and Y, tapi adalah coordinate system of real sama imaginary axis ya. Ini yang akan Anda gunakan sampai nantinya. Nah, ada hal yang penting di sini, yang ini kaitannya saya kaitkan dengan kestabilan gitu ya. Jadi kalau suatu sistem itu akan stabil kalau poles itu yang mana? Poles itu tadi ya saya sampaikan, poles itu adalah akar dari denominator. Jadi akar dari ini. Kok hilang? Ya oh, gimana sih? Ini aja, biarin aja. Ya, jadi akar dari denominator ini yang penting ya. Jadi dia seperti as I said that the root of this denominator is going to define how your system behave. It's going to define whether or not your system is stable ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh dari denominator ini. Nah, yang berkaitan dengan respon ataupun stabilitas atau macam-macam itu kan sangat ditentukan oleh DS, oleh denominator, akarnya, polesnya. Nah, lokasi dari poles itu agar sistem itu stabil maka semua poles harus berada di sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri sini, ya, ini sistem itu akan stabil kalau semua pole berada di sebelah sini. Semuanya pole. Jadi tidak boleh ada satu pun yang berada di kanan. Jadi kalau Anda punya sistem katakanlah seperti ini, ya 5 dibagi katakanlah S-1, S plus 2. Ini kan akarnya adalah S sama dengan 2. Kan di sini. Sistem Anda ini pasti unstable. Jadi kalau Anda akan punya sistem yang stabil, itu semuanya harus berada di kiri. Ya. Jadi di left half plane, ya saya sering nyebutnya LHP, bukan Luhut ya, left half plane, jadi separuh dari bidang atau sini right half plane, separuh sebelah kanan ya, separuh dari di sebelah kanan. Nah, kalau left half plane, semua poles yang berada di kiri ataupun di left half plane, maka sistem Anda menjadi stabil. Kalau satu saja berada di kanan, maka sistem itu menjadi unstabil. Jadi sering kita bilang bahwa kalau sebelah kiri itu disebut dengan stable region, yang di sana disebut dengan unstable region. Kalau ada poles yang berada di sini, maka sistem Anda akan disebut dengan marginally stable. Ya, jadi yang sebelah sana itu unstable, yang sebelah kiri adalah stable. Nah, kalau Anda punya yang di sini, maka itu disebut dengan marginally stable respon. Ya ini pole ya. Jadi pole ya. Jadi akar dari denominatornya. Jadi polesnya. It has nothing to do, tidak ada hubungannya dengan yang ini. Ya, nggak ada hubungannya dengan
numerator, hanya yang denominator. Jadi kalau kita mempunyai pulse yang lokasi di kiri di sini, maka ini pasti nanti sistem Anda adalah sistem stabil. Kalau Anda punya yang di kanan, maka sistem Anda adalah sistem yang nggak stabil. Kalau Anda punya pulse yang ada di sini, maka sistem Anda adalah marginally stable. Jadi itu kira-kira lokasi dari pulse. Ya, jadi ini penting Anda ketahui bahwa semua sistem ya itu akan stabil kalau pulsnya berada di kiri. Satu saja di kanan dia sudah nggak stabil. Ya, satu saja. Jadi tidak perlu semuanya. Tapi kalau untuk stabil semuanya harus di kiri. Tidak boleh ada yang di kanan satu pun. Ya, kalau ada yang di imaginary axis maka sistem nanti Anda akan menjadi marginal stabil. Ini kira-kira gambarnya kalau stabil seperti ini ya. Ini bisa macam-macam ya. Ini contoh saja. Stabil itu misalnya gini. Misalnya ya gini misalnya. Gini. Jadi tambah lama, tambah besar, tambah besar. As time goes to infinity, the natural responses grows to infinity. Ya, jadi dia juga akan tambah besar, tambah besar. Nah, kalau sistem yang marginal stabil itu seperti ini contohnya. Jadi contohnya akan seperti ini. Misalnya, sorry. Misalnya gini. Ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa natural response-nya itu tidak tumbuh tapi juga tidak berkurang. So this is so-called the marginal stable. Ya, jadi ringing hanya naik turun, naik turun, naik turun, tidak tambah besar tapi tidak tambah kecil. Kalau yang stabil itu natural response-nya itu goes to zero as time goes to infinity. Kalau yang nggak stabil, unstable itu natural response-nya itu grows as time goes to infinity. Jadi dia akan tumbuh terus tambah besar as time goes to infinity. Ini tiga respon yang berbeda ya, bisa stable, unstable, sama marginally stable respon. Kira-kira bentuknya seperti itu. Nah, ini kita belum masuk ke yang tadi ya. Nanti akan saya ulangi lagi yang masuk case 1, case 2 itu seperti apa. Oke, kemudian kalau tadi ya yang case 1 sorry. Hello, sir. Yeah. Sorry, can I ask a question? Yeah. Go ahead. From the example before, from the graph, how can we know which one the left side and the right side, sir? Okay. Give you an example. Maybe the explanation is not clear because the internet connection maybe there's like before. Thank you, sir. Oke. Ini tuh saya nggak tahu hilang-hilang terus nih. Ini capek juga ini kayaknya komputernya. Oke, for example you have this equation GS equal to S plus 5. You have S plus 1, S plus 5, S plus 4. And then another example, mana tadi?
Oh. Okay, this is another example, and then you also have an example. This is another example. You have GS equal to S plus 3, and then you have S minus 1, S plus 6, right? Mana kok? Mana kok itu? Hilang terus ya. Ini anu ini. Komputernya tuh capek. Bentar. Halo, selamat sore. Sorry, ternyata apa Pak Wakil Rektor pada datang semua, jadi pada ngobrol saya tidak bisa ngajar. Ini ruangnya saya masih ganti, saya akan harus nyari ruang lain. Gini aja, ini saya cukupkan sekian, nanti kapan-kapan saya ganti lagi aja. Saya ganti aja, mohon maaf ini saya masih darurat ini karena baru pindahan hari Jumat lalu. Ternyata begitu mereka ngomong saya tidak bisa ngajar, saya kira bisa ngajar pelan-pelan gitu. Ternyata terganggu semuanya, saya juga tidak bisa konsentrasi. Jadi ini saya selesaikan, saya akhiri aja, nanti hari Rabu kita kuliah, terus nanti saya cari hari lain, saya akan make up this class-nya, sorry. Alright, sir. Ya, baik, sir. Baik, terima kasih, Pak. Alright, sir. Maaf. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Problem, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you. Oke.